Umintri rangba kajala Meghalaya ukongrat ke sangma ulapin tip shakaying dorbar bala ujor hadu sanpunyo ki FIR ha kabayade bat kajingti do yong bian hadien ka jingbthei ha ka santrik urimpang ha ka krem do yong kabadon ha East Jaiñtia Hills district bat kabala shim ye ki lai phulai ngot ki min simbrio la register ru sa santli ki FIR halor ki jingket do yong bian bat artli ki FIR halor ka jingkurup ye ki tiar pin bathai মানুষ সারা মরে গেছেন ভিতরে বাসার কথা নাই ও দেখো আগুন লাগিয়া এক আদমিও নাই বাঁচিরা না আর দেখো মানুষে বেঠিনতে জামাইনতে বউয়াইনতে খিলা খান্দিরা ও দেখো ইয়া আল্লাহ ও দেখো সব মানুষ খামো ভিতরে ও দেখো সব আগুন লাগছে वीडियो क्या होता है ना यार नेट में तो छोड़ देना यार नो सब पे मानसी बचाओ नो सके चाहे ना देखो मानुष किला बचाईते कत मानुष हजार हजार मानुष हईबा भितरे मानुषर बौ জামাই মানুষ মরি আছে স্যার ভিডিও করলে কি হয়েছে হ্যাঁ ও দেখো আগুন লাগছে কুয়ারি ঠাই আমরা মাইছি না সব মানুষ ভিতরে দেখো সব মানুষ ভিতরে আর কোনো যে হইছেন না এগো মানুষ বাড়াইছেন না all everyone that today we had a very tragic incident that took place in East Jaiñtia Hills, where a dynamite explosion had occurred at an illegal coal mine in Minsingot Thangsko area in East Jaiñtia Hills. This happened today at around 11 a.m. As per the current reports, about 18 people are reported dead because of this blast. One person is injured and has been shifted to the Yalong Civil Hospital. One SDRF team and several personnels from NDRF are already at the site. Our police department also is at the site, including IG of the Eastern Zone is already there. At the same time, officials from